The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है वसीम राठौर। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे मुल्की और गैर मुल्की बदलती सूरत हाल के बारे में। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फैसल मोहम्मद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैसल मोहम्मद साहब मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। फैसल मोहम्मद साहब ने एज अ सफारती पर्सन पाकिस्तान की बहुत सारी खिदमात की हैं और ये इंटरमीडिएटर भी रह चुके हैं और अपने तज़िये से हमें मुसलसल आगाह करते रहते हैं और इनके तज़िये हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं। आइए नाज़रीन, फैसल मोहम्मद साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल साहब, आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जिस तरह सूरत हाल बदलती जा रही है, एक सियाह फाम के कत्ल के बाद वहाँ बहुत सारे फसादात फूट पड़े हैं और वहाँ के मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को भी जलाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ देखें तो चाइना और इंडिया की सिचुएशन भी बहुत गंभीर होती जा रही है और ये तनाज़ात फ़ौजी हल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। उसके साथ पाकिस्तान में देखें तो शहबाज शरीफ की सूरत हाल भी काफ़ी नाजुक नज़र आ रही है। ये सब कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फैसल साहब, हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। फैसल साहब, आप बताएं कि अमेरिका में ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि सूरत हाल बदल रही है दुनिया की, और सच बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता होना चाहिए कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, ताकत के तवाज़न हमेशा बदलते हैं। चाहे 100 साल बाद बदलें या 1 सदी बाद बदलें, लेकिन बदलते ज़रूर हैं, क्योंकि अगर ताकत के तवाज़न और मामलात मुसलसल चलें तो फिर उस पर शक होने लगता है कि शायद चीज़ें जामिद हो गई हैं या दुनिया रुक गई है। लेकिन दुनिया किसी और के हाथ में है। दुनिया को चलाने वाली ज़ात एक और है, शख्सियत। एक शख्स नहीं है, कोई एक बहुत बड़ी हस्ती है। कोई शख्सियत अगर हो तो वो चीज़ें जाम हो जाती हैं, आपको चीज़ें रुकी हुई नजर आती हैं। लेकिन जब दुनिया को चलाने वाली कोई ऐसी ज़ात हो जो सारी दुनिया पे कंट्रोल किए हुए है, तो वो ज़ात अल्लाह की है। उसके अपने फैसले होते हैं। वो फैसले अब आप देख रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि खुदा के फैसले आपको एक दिन में नजर आए या 1 महीने में नजर आए या 1 साल में। फैसले जब होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होनी है, ये फैसले भी अल्लाह की ज़ात ही करती है। आज जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, ये मकाफात अमल है। मैंने इसको पहले भी कहा है, ये मकाफात अमल है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने, मगरिब ने हुकूमतें बदलने के लिए, रिजीम को चेंज करने के लिए एक नया तरीका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया या मुतारिफ कराया। उर्दू में हम कहें ज़्यादा बेहतर होगा, मुतारिफ कराया। वो ये था कि आप लोगों के अपने जो मुल्क हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं, उसमें अपोजिशन को ख़रीदें। सियासतदान जो हैं, उनके मफादात के लिए उनको लालच दिया जाता है, उनके एसेट्स के लिए, उनको नाजायज़ सोर्स ऑफ इनकम के लिए उनको ख़रीदा जाता है, उनकी दुनिया बदलने के वादे किए जाते हैं, जिससे अक्सर और बेशतर सियासतदान जो है बिक जाते हैं। होता यही है और यही हुआ है। आप देखें, अफ्रीका में देख लें और जिन मुल्कों में देख लें, आपके सामने की बात है। लीबिया में क्या हुआ, मिस्र में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो कुछ अमेरिका ने वहाँ कराई, वो यही चीज़ें जो कुछ वो करते रहे थे। लूट खसूट, मार धौंस, धांधली, घेराव, जलाओ, दहशतगर्दी, ये सियासत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। अमेरिका ने नाम दिया था जमहूरियत का। मैं हमेशा कहता हूँ, कहीं मुझसे पूछा भी था लोगों ने कि जमहूरियत के लुग़वी माने क्या है। मैंने कहा, लुग़वी माने जमहूरियत के जो मगरिब ने दिए हैं वो ये है, सियासी बेरारवी और माशरती बेरारवी। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, लंबा आपने देखा, ये सब उसी का नतीजा है। आज आप देखें कि वहाँ पे लोग खड़े हो गए। सिर्फ ये बात कोई नई तो नहीं है कि किसी काले को माला, ये तो बहुत पहले भी कई दफा होता रहा है। अमेरिका में कई ऐसे हुए हैं मामला, लेकिन इस मर्तबा ये मामला इसलिए हो गया कि फैसले, जैसे मैंने कहा, कि कहीं और से होते हैं। अब आप ये देखिए कि इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है, आज 6 या 7 दिन हो चुके हैं, हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर है। और फैसल साहब, आज सूरत हाल
صحیح. سوری آپ کی بات کاٹوں, مجھے یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ ہم نے کچھ ویڈیو نا سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں جس میں ایک سفید رنگ کا آدمی جو وہاں کے جو بلیک امریکن ہیں ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ لوگ پیسے لیں, کیروسین آئل لے کے آئیں. ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, لوگوں نے شیئر کی ہے کہ کچھ پولیس وین ہے وہ وہاں پہ اینٹیں رکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ احتجاج اچانک ہوا تو اینٹیں راتوں رات کہاں سے آ گئی, ڈنڈے کہاں سے آ گئے, یہ تیل کہاں سے آ گیا. مطلب کچھ لوگ جو امریکہ میں ہیں وہ کہہ رہے بظاہر کہ سب کچھ لگتا ہے کہ پری پلان ہے کہ امریکن حکومت گرانے کے لیے. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس بارے میں کچھ؟ ایگزیکٹلی بالکل. دیکھیں میں نے اپنے شروع میں آپ سے ہی کہا نا کہ آپ نے یہی چیزیں پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی نا, یہی چیزیں آپ نے لیبیا میں کرائی. لیکن کیا ہوا تھا وہاں پہ, اپنا مصر کے اندر کیا ہوا ہے, عراق میں کیا ہوا تھا, لوگ نکلے نا کہ بھائی یہ ہے ہم نے عرب اسپرنگ, آپ کو پتا ہے عرب اسپرنگ کیا تھا, وہ یہی تھا کہ ایک آدمی نکل کے آیا, کوئی آدمی سبزی والا کہیں مر گیا, کہیں کوئی مزدور مر گیا, اس کے بعد جناب وہ ہنگامے شروع ہوئے. تو پھر اس کو وہاں کے جو مخالف لوگ تھے جن کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ ان کو خریدتے تھے, وہ خریدے ہوئے لوگ, وہی چیزیں اب امریکہ میں ہو رہی ہیں. وہی لوگ جو اب ٹرمپ کے مخالف ہیں, جو ٹرمپ کو ہٹانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے ٹرمپ کے, میں نے بتایا کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیپ اسٹیٹ ہے اور انتظامیہ ہے, ان تینوں کے درمیان جو ہے نا اختلافات ہیں. تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں, یہ جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. وہاں پہ اب لوگ ہٹانا چاہتے ہیں ٹرمپ کو, اور جو لوگ ہٹاتے ہیں وہ اس قسم کی وہی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہتھیار امریکہ دوسرے ملکوں میں استعمال کرتا رہا ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو طریقہ کار انہوں نے انٹروڈیوس کیا دوسرے ملکوں میں, متعارف کرایا, جو وہاں انہوں نے جس چیز کو انٹروڈیوس کیا وہاں پہ دوسرے ملکوں میں کہ یہ کرو, اس طرح تم نے حکومت ہٹے گی, اس طرح تمہارا اس ڈکٹیٹر سے جان چھوٹے گی, تو وہی طریقہ کار اب یہاں انہوں نے متعارف کرا دیا ہے. ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیے آج صورتحال یہ ہے کہ فوج نے منع کر دیا ہے. فوج نے, امریکن فوج نے آج منع کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب عوام کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا ہوگا, اور امریکہ کا جو اس وقت ایک واحد سپر پاور کا جو تصور تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. اور یہ اگر معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس کا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں برطانیہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ان کو سوچنا ہوگا, دنیا کی اور دوسری طاقتوں کو, اور جو دوسرے ممالک ہیں جو کہیں اس قسم کی پراکسیز کرتے ہیں, یا اور دوسری بہت سارے ممالک ہیں, ہمارے خطے میں بھی بہت سارے ممالک ہیں جو پراکسیز کرتے ہیں, کہ سوچنا چاہیے کہ پراکسیز کی سیاست اب ناکام ہوتی جا رہی ہے. بہت خطرناک ہوتی ہے سب پراکسی کی سیاست. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکہ میں جو ابھی انتخابات ہونے والے ہیں تو جو بائیڈن جو ہیں وہ ان کے مخالف ہیں. جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, جو ٹرمپ کے مخالف پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے مظاہرین کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی, وہ جو بائیڈن کو لانے کے لیے جو مخالف قوتیں ہیں ٹرمپ کی ان کو اوپر فنڈنگ کر رہی ہیں یا ان کو پراپر امداد کر رہی ہیں تاکہ جو بائیڈن نیکسٹ ان کے پریزیڈنٹ بن جائے؟ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, جیسے میں نے کہا بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ٹرمپ مخالف ہیں وہ ہیں ضرور ہیں. لیکن دیکھیے ایک چیز میں نے آپ سے پہلے کہی کہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو طریقہ کار امریکہ متفق, دیکھیے اوباما نے جس وقت یہ القاعدہ بنی تھی, امریکہ نے جب القاعدہ بنائی, سب کو پتا ہے کہ مطلب اس کو کہہ چکی ہیں اب تو سارے معاملہ, ہیلری کلنٹن خود کہہ چکی ہیں, جب القاعدہ انہوں نے بنائی اور اپنے کام کے لیے استعمال کیا, اس کے بعد انہوں نے القاعدہ کو ختم کروانا تھا. تو القاعدہ کو ختم کرانے کے لیے انہوں نے انتہا پسند شیعہ ملیشیا کا انتہا پسند لوگوں کی بھرتی کی. یہی بھرتی کر کے انہوں نے شام وغیرہ میں بھیجے لڑنے کے لیے. آج وہ لوگ بھی لڑ رہے ہیں, آج امریکہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بائیڈن ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیے جب آپ نے جنگجو آپ تیار کرتے ہیں, دیکھیے پاکستان کے اندر آپ ہسٹری اگر آپ دیکھیں, روس کے لیے جب اس وقت امریکہ نے پاکستان میں جنگجو تیار کرائے تھے, وہ کبھی بات ہوگی تو میں آپ سے کروں گا, ضیاء-ال-حق کی جو ہلاکت کا جو واقعہ تھا اس کے پیچھے کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. جب انہوں نے امریکہ نے جب جنگجو کروائے تھے, تیار کروائے تھے, تو جب امریکہ تو چھوڑ کر بھاگ گیا, آپ سمجھ رہے ہیں, تو ان جنگجو کو کہیں نہ کہیں تو یوٹیلائز کرنا تھا, یا تو پھر اس کو ختم کرنا تھا. اب وہ ختم نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے اندر آ گئے. اسی طرح یہ یہاں پہ انہوں نے جب یہ جو امریکہ نے جو بنائے تھے, اب جس وقت امریکہ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے, ایک دو ٹی وی چینلز والے, کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے ایران کے ترانے وغیرہ, وہ ایران کے ترانے گانے والے وہ ایران کے حامی نہیں ہیں, یہ تمام وہ شیعہ ملیشیا ہے جو وہاں پر گئی تھی اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہی چیز ہے کہ جو ان لوگوں کو انہوں نے باہر کے ملکوں میں استعمال کیا تھا اور وہاں پر بھیجا تھا, اب وہی لوگ وہاں پر آ کر اور ان کے ساتھ مخالف لوگ مل کے اور وہ اس کے ٹرمپ کے لیے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح, جیسا کہ انہوں نے بالکل جیسا کہ طالبان بنائے تھے اور پاکستان میں وہ انہوں نے آ کے کارروائیاں کی, اسی طرح امریکہ نے جو دوسری پراکسیز
दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल की थी, वो अभी उनके खिलाफ खुद इस्तेमाल हो रही हैं। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सही। अच्छा फैसल साहब, अभी हम आते हैं चाइना और इंडिया की तरफ। सबसे पहले ये मुझे बताएं कि जो लद्दाख का एरिया है वो किस जगह वाक़ है और इसकी अस्करी क्या अहमियत है कि इंडिया और चाइना इसके ऊपर अपनी फौजें लेके आ गई? थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे। देखिए जी, मसला ये है कि लद्दाख को अगर आप देखें तो लद्दाख जो है ना, बुनियादी तौर पर था तो ये चीन का ही हिस्सा, सिक्किम और लद्दाख ये सारा का सारा चीन का ही हिस्सा था। प्लस ताइवान भी, आपको शायद ये पता होना चाहिए कि आज से तकरीबन कोई 2 सदी या ढाई सदी से पुरानी बात है, जब चीन बहुत कमजोर था, ठीक है, तो चीन की कमजोरी के वक्त बरतानिया ने कुछ हांगकांग वगैरह इन तमाम चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया था। बरतानिया ने कब्जा कर लिया था, बरतानिया ने कब्जा करके इसको अपने उसमें ले लिया था। उस वक्त से चीन जो है ये सोचे बैठा था कि कभी एक वक्त आएगा हम अपने इलाके वापस लेंगे। आज जो चीनी क़यादत है, आज की चीनी क़यादत के अंदर नेशनलिज्म है। उन्होंने उस नेशनलिज्म को की प्रचार करते हुए उस पर काम किया और आज उन्होंने अपने वो इलाके जो खोए हुए इलाके थे उनके ऊपर वो कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये था कि बीच में इसकी पोजीशन ये थी कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का एक मसला था हमेशा। जिस वक्त ये इन्होंने इसको किया है अपना कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर की जो सिचुएशन इन्होंने चेंज की इंडिया ने और उसको चेंज किया, उसने अपने जो उसकी जो स्टेटस था उस स्टेटस को जब इन्होंने चेंज करवाया तो इनका ख्याल ये था, इनको असल में जो इनकी जो इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर ये जो आपका अजीत डोवल ग्रुप है, बकौल इनके, ठीक है, अमेरिका में मुझे पता है, मैं खुद मगरिब में हूँ, अमेरिका में मगरिब में यहाँ इनकी लॉबी बहुत है। अब आपको पता है कि यहाँ हर चीज का, जैसे मैंने कहा ना कि एक टाइम होता है, तो इन्होंने वहां पे अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर ली थी और उन्होंने कहा था कि अब हम ये काम करने जा रहे हैं और हम उसको ले लेंगे और आस्ते बाद हम उसके बाद हम जो है आगे जाएंगे। तो इन्होंने वो अचानक ही उसको जनाब चेंज की उसकी हैसियत और उसको कब्जा करके बैठ गए। अब यहाँ से जनाब पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव पड़ा कि जनाब वो तो इंडिया खा गया, आप तो सिर्फ सफारती कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने इमरान खान को ताने भी दिया। मैं अभी बात बता दूं कि मैं इमरान खान का हामी नहीं हूं ना, मेरा कोई पीटीआई से ताल्लुक, मैं हमेशा कह देता हूं, लेकिन मैं सही बात करता हूं। तो यहाँ पे इमरान खान को ताने भी दी कि जनाब वहां तो फौज चली गई और आपने लोगों को धूप में खड़ा दिया। वो धूप में खड़ा करने की वजूहत ये थी कि पाकिस्तान ने बाकायदा चीन के साथ एक प्लान था इनका कि इनको ठीक है, कोशिश करो, ये अगर वापस आ जाते हैं, इलाका छोड़ देते हैं तो ठीक है, वरना फिर इन्होंने एक इलाका लिया है, हम एक की जगह 6 लेंगे। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। इसीलिए ये इंतजार करते रहे, इसीलिए पाकिस्तान ने बार बार कहा, फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के लोग इंतजार करते रहे कि शायद हो सकता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि वो वहां कब्जा करके बैठ गए। जब चीन ने देखा कि उन्होंने कब्जा कर लिया तो चीन ने जाके फिर लद्दाख पे कब्जा कर लिया। अब लद्दाख की जनाब सिचुएशन ये है, अब बहुत से लोग ये भी कह रहे थे, मैं छोटा सा ऐड कर दूं कि चीन को वापस हटना पड़ेगा। देखिए चीन कभी नहीं हटेगा, इसलिए क्योंकि जो मशरकी जो कश्मीर का था, मकबूजा कश्मीर, उसके लिए तो आलमी हैसियत पे लोगों ने कह दिया था, अक़वाम मुत्तहिदा ने, कि ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है। तो लद्दाख के लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो जब लोगों ने, जब सारी दुनिया ने देख लिया कि बिल्कुल फैसल साहब, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपने हमें चाइना और इंडिया के बारे में काफी हद तक बताया, हम मजीद डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV.